पोखरीपुट्रे थिबा ब्लूमिंग बर्ड प्री स्कूल रो मु अध्यक्ष। मैडम आपनकर जो एनुअल डे फंक्शन होची ताकू नै कोन प्रतिक्रिया रखिए? एडा हो हमर 13तम एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव। आमर कुनि कुनि पिला माने सेति पई बहुत प्रस्तुति करथिले बहुत आगरु जेमति कि आपण माने भी देखिले पिला माने अति सुंदर भाव में तांकर कला और प्रतिभार एठी परिप्रकाश कले। तो मोर प्रतिक्रिया तो ये रहिबो जे आमे जहाँ चेष्टा करछु जे पिला मानकर एई उन्नति हो, पिला मानकर सर्वांगीन उन्नति हो। मु अनुभव करछु जे हाँ आम पिला माने बहुत भलो करछंती। आमर अतिथि भाव में श्रीजुक्त नरोत्तम सार डीएवी स्कूल रो आमर ओडिया सार नरोत्तम सार आस्तिले, विशिष्ट समाजसेवी सरिता स्वाई मैम आस्तिले, एंड आमर एरिया रो एक्स कॉर्पोरेटर जे श्री हृदय बल्लभ सामंतराय सी आस्तिले, सी जोग देइथिले। मैडम देखुचंती कुनि कुनि छोट छुआ वर्तमान पाठ पढेबा जो करिकुलम एक्टिविटी ता सहित पाठ पढा प्रेशर दे दोचंती। आज्ञा 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 पिला फाउंडेशन को आरंभ करी त फ्री रे छाडिबा दरकार ना नाही समाज रे? नहीं नहीं बिल्कुल सेमानन को फ्री रे छाडिबा दरकार। जेमति कि आपण नरोत्तम सारकर वक्तव्य भी सुनिथिबे, मोर भी सुनिथिबे। सार जहाँ कहवा को चाहूँगी मुझे से कहवाई चाहूँगी जे पिला को बिल्कुल भी तांको ऊपर कौन प्रेसर दवा उचित नुह। से वे रे ही बाटर ही से अनुसार ही बढ़ा को दबा दरकार। कारण पिला माने होचंती फूल सहित सामान। फूल जमी बगीचारे तार प्राकृतिक उपाय बढ़ी बढ़ी चले, हसे खेले पवन सहित सब सहित नाची कूदी से तार बढ़े जमी पिला माने बिल्कुल फूल सहित सामान। तेणु आम भाविबा जे से छोट छोट पिला माने गोटे छोट छोट कढ़ से आम से जिते कोमलतार सहित सिंचिबा से माने आगो को भल भाव से उन्नति करेंगे। आमर जमती कि जोटा को कहते प्रांगण प्ले ग्रुप रु यूकेजी पर्यंत अच्छा बहुत छोट पिला। यूकेजी पिला भी होती से छोट पिला माने 80 सीनियर किंतु एक्चुअली से माने भी छोट पिला। गार्डियन मान को कौन वार्ता रहिबो छुआ मान को प्रति आपन? गार्डियन मान को मोर ए वार्ता रहिबो एते वर्षर अभिज्ञता मु केवल से माने को गोटे केवल सजेस्ट करि परिबी आउ अनुरोध भी करी जेहेतु एत पिला को मोर एत वर्षर अभिज्ञतार विभिन्न प्रकार पिला को देखी आसूची। मोर अभिभावक मान को ये अनुरोध रही से माने एते पूरा पैनिक है कि सीरीयस है कि पिला एते चिंता करंतुनी। पिला पाठ पढ़ा सेमती चलो किंतु टिके एक्टिविटी करने को देवा। खेलटा तो आमर पूरा कहया गले पिला जीवन में ना जमती आम मैंने बाहर जाकि घंटे 2 घंटा खेलुलु सेमती तो ना। से घरे रहिले टीवी देखिले फोन देखिले कि जहाँ भी कले ता भीतर से चिड़चिड़ा भी हो जाती। सहित अभिभावक मैंने भी चिड़चिड़ा हो जाती। किंतु सेटा टिके अभिभावक मैंने टिके धैर्य धरी से बुझा चेष्टा करंतु। टिके सेमानंक स्तर को जाइकिरी सेमानंक सहित मिसिकिरी सेमानंक भली निजको टिके करिकिरी तांको सहित टिके हसी खुशी करी रहिले से माने आम कथा भी बुझिबे आमे भी सेमानंक कथा बुझी परिबा। मो ना नरोत्तम षडंगी डीएवी पोखरीपुट्र मो ओडिया शिक्षक अछि। सर कौन कहबे आज आपण स्कूल को मुख्य अतिथि भाबे आस्तेले केते खुशी अछथि आपण? मु तो निश्चय खुशी अछि। शिशु मानक गहण रे रहिबा को प्रत्येक व्यक्ति भल पाइबा उचित। आउ ये ब्लूमिंग बर्ड विद्यालय अध्यक्षा महोदय तो कहिले तांकर वक्तव्य कहिले तांकर निजस्व मतामत भी देले। मु सब बेले चाहे 27 वर्षर अभिज्ञता भितर पिला चापमुक्त हो एवं पूर्वर जो भली भाव अजा आई जेजे बापा जेजेमा माँ बापा समस्ते मिसी स्नेहरे आदर पिलाटी को गप कहूले संध्या बेले सकाळे पिला को उठाउथिले नित्यदिनर काम करूथिले। यही अभ्यास भितर से नाची खेली हसी मन को संपूर्ण हल्का करी पाठ पढ़ू भल मनीषटी चापमुक्त हवा मुख्यतः चापमुक्त ही पाठ पढ़ू। किंतु आमे देखुछंती सर गोटे पिला सकाळ 6टार उठिबो ट्यूशन जीवो तापर स्कूल जीवो पुणी आसिले पुणी तार किछि नित्यकर्म छाड़िकी पुणी पाठ पढ़ार पुणी ट्यूशन जीवो राति 10टार सहित पुणी राति 4टार उठिबो। तेणु कौन कले गोटे पिला संपूर्ण चापमुक्त होता इच्छा निजस्व इच्छा पाठ पढ़? वर्तमान जो अत्याधुनिक जुग कहले अत्युक्ति हम ना इंटरनेट जुग ये आमर मानसिक अवस्था को परिवर्तन करने को पड़ो। शिक्षक अभिभावक एवं शिक्षायतन मु कही ये 3 जनकर सुसमन्वय आमे जदि सचेतन हवा पिला मानक आमे बदल पारिबा भल मनीषटीए गढ़ी तोली पारिबा। तेणु चापमुक्त भल मनीषटीए गढ़ी
ହେଇପାରିବ ଯେମିତି ସମାଜର ଜଣେ ସେବକ ହେବ, ଭଲ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷଟି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବ, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବ, ନିଜ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ତା କମି କମି ଯାଉଛି। ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ପିଲାକୁ ଏଭଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସେ ମାର୍ଜିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ এই ব্লুমিং বার্ডস ଏ ପ୍ରି ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏଠି 13ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥାପକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଛି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅନେକ ଅତିଥିମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନେକ ବସିଥାନ୍ତି ଚାହିଁକି ସେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଟିକେ ନାଚିବେ ଗାଇବେ ଏବଂ ଖୁସି କରିବେ ଏଠି। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାପରେ ପଡ଼ିକିରି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଉଛି। ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବୌଦ୍ଧିକରେ ବିକାଶରେ ଇଏ ଅବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାପ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାପ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା' ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାନେ ବାପା ମା'ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପିଲାଙ୍କୁ କବାଟ ଦେଇଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ କବାଟ ଦେଇକି ବସି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଟପ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ବାପା ମା' ମାନେ ଯେଉଁମାନେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା ମା' ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କରାନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର କରାନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ବହନ କରୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ କରାନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମଣିଷ ହିଁ କରାନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି, ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଘରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାମାନେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।